Welcome to Kylo's Road. Samahan niyo ako, guys. Sunduin natin si Kylo. Natuloy na pala ngayon, guys, yung ano nila, yung declamation nila Kylo. So, ibawal nga yung parents doon. So, nakaka-excite. Na-excite akong sunduin siya. Kung anong balita. Then, ano ba yun? Awarding din nila ngayon. So, tara. Sunduin na natin si Kylo. Ayan, malapit na tayo, guys. Nag-aalala pala ako kay Kylo kasi inuubo-ubo siya. Tapos, ano pa, declamation yung contest. So, sana naging okay lahat. Ayan, pasok na tayo. Our Girl Scout is gorgeous. We are proud full of the rights and Girl Scout din pala ngayon. Ayan, mag-start pa lang, nabutan natin. Tanggalin mo face mask mo, anak. Tanggal mo na. Yung face mask mo, anak, tanggalin. Opo, galingan nyo ah, galingan nyo ah. Lakas yung boses nyo. Opo, lakas ha. Smile. Opo, smile. Diyan lang ba sila mag-present? Opo, opo. Sila nang susunod. Ay, 19. Next na sila. Good luck. Good luck, kids. Good luck. Good luck, Kylo. Good luck. Good luck. Yay. Kasali. Dahil bawal pumasok dyan. Video tayo sa bintana. Live yan, ma'am? Hindi, video lang. Wala pa yan. Rehearse na lang. Inaayos pa ni teacher. Ano pa lang yan? Trial na lang, trial. Oo nga, masyadong dikit dito. Nakatikit ba, no? Ready na ba yan? Trial na lang. No, practice ka. Ay, parang practice ka lang eh. Ayan, Siya. Practice lang yan, baka yan. Masyadong ano sila dito. Oo, nakakompress. Dapat dinikit din ba yan? Si Sarian po? Si Sarian? Tapos na. Tapos na sila. Tapos na! Yay! Good job! Tapos na? Natawa akong fancy. Opo. Excited lang. Ayan na, go! Awarding na! Champion sila? Hindi ko alam.
Tapos na ang contest, guys. Pang fourth sila, Kylo. Nice. Congrats. Pang fourth. Uwi na tayo.